नमस्कार बंधुगण जय श्री जगन्नाथ आप समस्त पुणी एक नूतन भिडियो स्वागत। आज आलोचना करिया बहुत रोचकर कथा दीर्घ वर्षर जहाँ आलोचना होता टीचर को प्रमोशन प्राइमरी टीचर विशेषकर जो मैंने लेवल भी ए रु बी हाँ जाऊँगी बी बी रु आई रु लेवल 3 पाखापाखि आप देखिए 4 वर्ष अधिक समय अतिबाहित कर परिप्रेक्षी लास्ट भिडियो आम आप देखी जे आडाक सिस्टम रे किभଳି प्रमोशन होगा जाऊँगी से चिठी समस्त जिला शिक्षाधिकारी ब्लॉक शिक्षाधिकारी पाखे पहुँच जाइए। परिप्रेक्षी विभिन्न जिला शिक्षाधिकारी तरफ जो लिस्ट मगागलानी ब्लॉक शिक्षाधिकारी मानक किभଳି भाव प्रिपेरेसन हम प्रिपेयर हे आपणकर लेवल भी लेवल आई लेवल आई जो ग्रेजुएट टीचर अच्छी तो ग्रेजुएशन लिस्ट जो तैयारी हम एलिमेंटरी टीचर्स से विभिन्न जिला शिक्षाधिकारी तरफ चिठी प्रकाश पाई सारी किसी जगह कार्यकारी आरंभ हो गलानी कम एवं खूब शीघ्र प्रमोशन हम ये परिप्रेक्षी आपने जानापी चाहते जे प्रमोशन जदि आढ़ाक सिस्टम होती आपणकर वैकेशन पोजिशन किभଳି अच्छी एवं कौ जिले में कौ ब्लॉक शिक्षाधिकारी किभଳି भाव लिस्ट आउट कर कारण देखिए आप 2 मास कि 3 मास भितर पूर्वर पूरा प्रॉपर लिस्ट प्रकाश पाई एवं डाटा मगा जाइला डायरेक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन तरफ जो थी आप ईयर ऑफ पासिंग ईयर ऑफ जॉइनिंग ईयर ऑफ जदि ऑडिट कर आफ्टर एडवर्टाइजमेंट 11/2/2011 ये कथा स्पष्ट लाइन लेखा था। तेणु जदि सबू रिपोर्ट अच्छी ताहले ये असुविधा किसी ना 2-3 दिन भितर ग्रेजुएशन लिस्ट बाहरी प्रोविजनल लिस्ट देन फाइनल लिस्ट सिलेक्शन हो कौन असुविधा ना कारण सब डाटा सब डॉक्यूमेंट्स रखाई देखूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नवरंगपुर तरफ 29 मई 2026 चिठी होती जे पर्सन टू स्कूल एंड मार्क्स एजुकेशन डिपार्टमेंट लेटर नंबर पड़ी डेट पड़ी 13/5/2026 डायरेक्टर लेटर नंबर पड़ी एलिमेंटरी टीचर ओडिशा ग्रेजुएशन लिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैडर टीचर एंड हेडमास्टर of level IV so prepared as for information so received for the block education officer concerned are hereby notified and circulated to all block education officers for information of all concerned and to invite objections if any as per the following schedule. The BO will print out notify gradation to take the signature of all individual teachers and headmaster against their entry of graduation list in token of their acceptable. In case of any objection, the concerned head teacher headmaster will submit the points of his objection written with supporting document. जदि किसी objection थाए ताले आपण written बा supporting document अनुसार सेटा सबमिट करिया पई कुआजी बीओ को माध्यम रे. After verification the BO shall mark serial number, gradation, trade link and specify the entire process submission objection. Last date is 9 June 2026 and after due verification BO concerned will submit the signature signed copy to graduation list along with each view detailed report compliant. No objection or appeal if any shall be entered after 9/6/2026 लास्ट डेट सबमिशन ऑफ बीओ 10/6. तेणु ये नवरंगपुर जिला तरफ तो ये आप प्रश्न आदि आपंकर किसी ऑब्जेक्शन थाए आप जिला तरफ डेट देते विभिन्न जिला तरफ विभिन्न डेट आसपे कारण खूब शीघ्र यह कार्यकारी हम. तेणु ये तो ग्रेजुएशन लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि सबुठ बड़ा कथा जोटा कि आधार सिस्टम कहला जे किभଳି भाव लिस्ट आउट हम केते वैकेंसी थी आप देखिए से वैकेंसी लिस्ट पर आम आज आलोचना करिए. वैकेंसी पोजिशन 2026 जहाँ आम देखुलू सुधा आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल 3 लेवल 4 भी आई भी लेवल भी ए देखो अनुगुल जिले में बर्तमान जहाँ सिचुएसन यदि आप देखिए टोटाल आम वैकेंसी कहीदे लेवल 3 480 और लेवल IV जो देखिए से भाव आपंकर HM पोस्ट यदि देखिए 31 ग्रेजुएट टीचर साइंस 505 ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स 187 और लेवल भी 204 लेवल भी ए 1425. तेणु आम देखी बलांगीर से लेवल भी ए 2247 बालेश्वर लेवल भी ए 1791 बरगढ़
ଲେଭେଲ୍ VA ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 1800, ଭଦ୍ରକର ଲେଭେଲ୍ VA 1513, ବୌଦ୍ଧର 363, କଟକର 1573, ଦେଓଗଡ଼ର 522, ଆପଣଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ 1387, ଗଜପତିରେ 728, ଗଞ୍ଜାମରେ 4044, ଯାହାଠୁ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୋଧେ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 1250, ଯାଜପୁରରେ 1689, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଲେଭେଲ୍ VA କଥା କହୁଛୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ 1154, କଳାହାଣ୍ଡି 1088, କନ୍ଧମାଳ 1318, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 1074, ତାପରେ କେଉଁଝର ଆସିବେ ଆପଣ 1989, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 1377, କୋରାପୁଟ 1208, ମାଲକାନଗିରି 395, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 2182, ନବରଙ୍ଗପୁର 719, ନୟାଗଡ଼ 1183, ନୂଆପଡ଼ା 768, ପୁରୀ 1802, ରାୟଗଡ଼ା 1353, ସମ୍ବଲପୁର 1280, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର 1219, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଶେଷରେ ଅଛି 912। এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ୍ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 41,357 ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ୟାଠୁ ଅଧିକ ଥାଇପାରେ। ଲାଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥ ବିଫୋର୍ ରିପୋର୍ଟ, ତେଣୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ 41,42,000 ଅଧିକ ଥାଇପାରେ। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ VB ଯେଉଁଟାକି ସିନିୟର ଟିଚର୍, ସେଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 10,141 ଏଠି ଦେଖାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର VB ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 505 ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି, 910 ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି, 877 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନହେଲେ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି କହୁଛେ 836 ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। 6 ମାସ ବିଫୋର୍ ଡାଟା, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ 10,141। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଭେଲ୍ IVର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହା ଏଠିକା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 5,892, ସାଇନ୍ସ ଅଛି 14,868। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ HM ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର 5,006 ଏବଂ 12,525 ଆପଣଙ୍କର ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏବଂ ସିନିୟର HM ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 678। এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଅଳ୍ପ କିଛି ହୁଏ ବେଶୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିଶେଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରମୋସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷାଶିକ୍ଷି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।